nene ati dusuyu ni nene ati darichaya ni nene ati dusuyu Amban flelge jama chena musofo anga emission madi kerefe no yanga gwajarai anga gwajara ni akene daeleli ka bo society amnata kunati la ni bela jele mbali do ni baramuso no luka baranya shini te dore maka na fon kilingiri na baile maka ke shashi kono ka dan musula ka maka to an sigiyoro ka an lafiya anga gabu ko nawla o gum kama baramuso kani jemu ganduma ba no e baramuso ga gwajara anga mununu salo ya ansa maka se yoro ma o de bajalan kono nai an balimamuso b'an bolo kɔrɔ ale bɛ n'a tɔgɔ n'a jamu fɔ ne ni aw ɲɛna a n'a kelen don ka dumuni min na bɛɛ bi gwajara kɔnɔ ka d'a ma. Ni ya nene ati darichaya ni ya nene ati dusuyu. Salaamaaleykum ne ba. Waaleykum salaam. Somɔgɔw. Taraste. Baasi foyi tɛ. Baasi foyi tɛ. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'a ɲɛna. Ne tɔgɔ Nana Konate ka bɔ Bajala. Nana Konate. I balimamuso do Awa Jalo an ka munumunu salo seri ba baramuso ka gwajara kɔnɔna la dumuni kɛta jumɛn b'e bolo ka d'a ma bi ne bɛna karakoro de dilan ka yira an balimaw la bi karakoro ale ye ivoirien ka dumuni de ya mɔgɔ bɛɛ t'ale don kosɛbɛ ne bɛ fɛ k'a kɛ k'a yira maliyɛnw fana na bi k'a fɔ k'a dɔn ivoirien kelen fana tɛ se k'a kɛ an yɛrɛ maliyɛnw bɛ se k'a kɛ ni baramuso ka produit y'an fɛ. Ok, Nana, i ka o kɔrɔfɔ diyara an ye an y'i ka dumuni kɛta mɛn i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko karakoro karakoro ye ivoirien dumuni de ye ne yɛrɛ kulo siɲɛ fɔlɔ filɛ k'a mɛn nin ye mais karakoro n b'a dɔn e bɛna kɛ sababu ye k'a dilan cogo ɲuman yira an balimamusow la ni émission dumanba in n'o ye baramuso ka gwajara ye an b'a sigi ni baramuso ka nafɛnw de ye nafɛn minnu n'u ti bɔ kɔ kɔ n'u ti bɔ ba kɔ n'a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yen Mali kɔnɔ yan nɔ o produit de b'an bolo ne bɛna nin di n balimamuso ma i b'i ka gwajara di yan ni ale ye o diyara n ye yɛrɛ de baramuso ka produit ko a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka baramuso bolo mɛn a ka baara la Ala ka dugawu amina Ala k'an yɛrɛ se mɛn aw ka sira kan amina yarabi diyara n ye kojugu mais ne balimamuso Nana ne bɛ fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn y'i bila ka karakoro dilan i n'a fɔ i da sera a ma dɔɔni i ko ko ivoirien ka dumuni de don mais hakilina jumɛn yɛrɛ nana ni e ye k'a kɛ hakilina min nana ne ka karakoro in dilan kuma bɛɛ n ni mɔgɔmusow de bɛ Abidjan n'olu nana yan olu de bɛ to k'a kɛ a diyara ne fana ye ne ko ko bi n b'a kɛ k'a yira n balimaw la komi n bɛ fɛ k'a kɛ ni baramuso ka produit de o hakilina de ye ne bila a la bi. Ok, Nana, o diyara n ye an fana bɛ foli belebeleba di ka o hakilina ɲuman o la ka d'a kan n'i kun kɛra mɔgɔ dɔ ye i kelen b'a fɔ k'i b'a dilan i ka so mais n'i y'a bɔ télé la ka ban i b'a feere i musoɲɔgɔn caman de ma ani dɔgɔninw ni kɔrɔw ma an fana bɛ foli belebeleba d'i ma i ka o hakilina ɲuman b'a la an bɛ n'a to an balimamuso k'a ka karakoro dilancogo yira ne ni aw la an ka se ka faamuyali belebeleba sɔrɔ a kɔnɔna na. Ni ya nene ati darichaya ni ya nene ati dusuyu. Ale bɛ dilan ni loko de loko ani ka foronto dɔɔni susu ka k'a la ani jaba o de dilannen filɛ nin ye tantɔ ka yira aw la ani farine mugu o fana dɔɔni bɛ k'a la o filɛ nin ale tɛ caya la kosɛbɛ n bɛna fɛn min fana kɛ ka accompagner o de ye sandwich ye o filɛ nin o sogo de fana silen filɛ o sandwich fana jaba o filɛ nin ani an bɛna poivre fitinin ka a sandwich tobitɔ la komi baramuso yɛrɛ ka poivre filɛ ale ka ɲi nɔ ale bɛ kɛ dumuni caman na a bɛ dumuni kasa ja wa a b'a timiya fɛnɛ nin ye baramuso ka layi ye ale ka ɲi kosɛbɛ an b'a kɛ ka caya an ka naw la a bɛ n'a kasa ja ka n'a gorongoro kasaw a b'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la o fɛnɛ filɛ nin n bɛn'o k'a la nin ye baramuso ka dagani ye ale ka di kosɛbɛ n bɛn'o fɛnɛ dɔɔni k'a la nin ye baramuso ka seleri mugu ye ale fɛnɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɛ n'a timiya wa a b'a kasa ja nin ye baramuso ka kɔgɔmugu ye n bɛn'o dɔ k'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ale lasagolen don ka ɲa nɔgɔ t'a la cɛncɛn t'a la fosi t'a la n bɛn'o dɔɔni fɛnɛ k'a la k'a timiya
ne baramuso ka tulu ale lasagolen no ka ɲa kasa t'a la foyi t'a la wa a tɛ dumuni a kasa tɛ yɛlɛ dumuni na a bɛ dumuni cɛ ɲa fɛnɛ n bɛn'o fɛnɛ kɛ k'an ka karakoro yira ne baramuso ka sɛba ye ale fɛnɛ ka di kosɛbɛ n'i y'ale kɛ na la a bɛ na timiya k'a diya o ye nin n bɛn'o fɛnɛ dɔ k'a la yanni n k'an ka baara daminɛ n bɛ n tɛgɛ ko ni baramuso ka kokajɛ ye baramuso ka kokajɛ de filɛ a kasa ka di a bɛ kɛ ka karo ko a bɛ kɛ ka ɲɛgɛnw ko hali minɛnɔgɔw yɛrɛ i bɛ se k'a ko n'a ye a kasa ka di wa a ka ɲi nɔ sisan n ye n tɛgɛ ko k'a jɛ n bɛna n ka baara daminɛ sisan n bɛna n ka pɔli sigita kan ale bɛ yira ni baramuso tulu de n bɛn'o dɔɔni kɛ n ka daga la ni anene ati dari chaya ni anene ati dusuyu anga bi gwajara konna la fem bambulu bi ka lase aw kluma o de baramuso ka gam épicé an bɔra ni fɛn min ye bi o de baramuso ka sel épicé ani foronto arôme ale bɛ se ka duni dumuni bɛɛ lajɛlen basa ale dilannen don ni nafɛn kelen n'a bɛɛ lajɛlen dumuni n'a dundala man di da cogo ni baramuso ka piment aromatisé dɔ ni funfa la dɔrɔn i bɛ dumuni duman sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ko dumuni tɛ diya ni kɔgɔ t'a la ka tila ka kɔgɔ labɛn tuguni ka nafɛn kelen n'a bɛɛ lajɛlen k'a la ka nɔgɔla suma diya baramuso de nana ni o ye n'o y'a ka sel épicé a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni produit kofɔlen ninnu i mago mana k'a la diɲɛ fan o fan i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ an ka ladala sugu la baramuso ka sugu dayɛlɛlenw na an ka alimentation butigitigiw mototigi sennamatigi a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na k'a to i sigiyɔrɔ la fɛnɛ i bɛ taa an ka plateforme kan danaya point sugu point com u bɛ taa d'i ma f'i jabala la ayiwa aw ni ne nin kun y'an ye garijɛgɛ kɛ ni ne ye an ka jɛ k'an balimamuso ka dumuni kɛta tɔ lajɛ sisan n bɛna n ka baara daminɛ n y'a fɔ komi n bɔra k'a fɔ sisan ko n bɛna de farine mugu in dɔ k'a la n b'o k'a la sisan k'a mélanger ni anene ati dari chaya ni anene ati dusuyu ni farine mugu k'a la sisan n bɛna baramuso ka sɛba dɔ k'a la komi n bɔra k'a fɔ ye sɛba filɛ ale nafa tɛ fɔ ka ban ale bɛ dumuni timiya de ni baramuso ka sɛba k'a la sisan n bɛna baramuso ka kɔgɔmugu fitinin k'a la o kɛra la n bɛna mélanger sisan ni anene ati dari chaya ni anene ati dusuyu a mélanger de ne kɛ fɛn minnu k'a la n y'a n'olu de ɲagami kan sisan n bɛna n ka karakoro kɛ tulu la sisan n ka karakoro mɔna n bɛna sisan de n ka karakoro mɔlen baden ni anene ati dari chaya ni anene ati dusuyu sisan n ka karakoro banna n bɛna n ka sanusi de dilan sisan nɔ n ka sanusi sogo filɛ n bɛ n ka pɔli sigi ta sisan n bɛna n ka sogo kɛ ta la n ye n ka sogo kɛ ta la baramuso ka layimugu de ye nin n bɛn'o dɔ k'a la nin ye baramuso ka seleri mugu ye n bɛn'o k'a la nin ye baramuso ka poivre ye nin ye baramuso ka sɛba mugu ye n b'o dɔɔni k'a la kɔgɔmugu n b'a n'a lamaga sisan n bɛna n ka jaba k'a la n bɛna baramuso tigɛtulu dɔɔni k'a la ati dari chaya ni anene sisan n ye n ka baramuso kɛ fɛn bɛɛ kɛ n ka sandusi la ale banna ka ban sisan hakilina min yɛrɛ ye ne bila ka ni karakoro in kɛ parce que dumuni min don a ka fɛgɛ ale bɛ se ka dun wagati bɛɛ sɔgɔma komi i n'a fɔ su fɛ ani tileganfanaw ale bɛ se ka k'o ye
bon baara min yɛrɛ don a ka nɔgɔn baara gɛlɛn tɛ n'i ye logo san ale bɛ kɛ logo magaman de la logo min ka maga a tɛ se ka kɛ logo gɛlɛman na i b'ale kɛ logo magaman de la i bɛ logo wɔrɔ k'a kɛ kolon kɔnɔ k'a susu ni jabaden 2 ka di i bɛ se k'o k'a la walima ni den 1 ka di i bɛ se k'o k'a la ka n'o susu ani foronto komi bɛɛ fɛnɛ tɛ foronto fɛ i bɛ se ka foronto den 1 k'a la walima i bɛ se k'a dilan yɛrɛ ka sɔrɔ i ma foronto k'a la ale bɛ karakoro in bɛ dilan ni o kɛfɛnw de ka sɔrɔ ka farini dɔɔni k'a la farini ale tɛ caya kosɛbɛ i bɛ farini fitinin dɔrɔn de k'a la ka n'o lamaga i bɛ sɔrɔ k'a jira karakoro in bɛ dilan ten de. Ni alele ati dari chaya, ni alele ati dusuyugu. Ɲɔmugu ni kabamugu o tɛ se ka kɛ karakoro in na farini dɔrɔn de bɛ kɛ karakoro in na k'a n'a lamaga wa farini min yɛrɛ don farini fitinin dɔrɔn de bɛ k'a la a tɛ caya parce que logo yɛrɛ bɛ funu kɔrɔlen ale bɛ funu a yɛrɛ ma bon i tɛ ɲɔmugu k'a la i tɛ kabamugu k'a la farini kelen pe de bɛ k'ale la wa farini min don a tɛ caya fɛnɛ sisan karakoro in kɔni a tɛ se ka kɛ kini kan a tɛ se ka kɛ kini kan wa a tɛ se ka kɛ basi ninnu si la ale kɔni gansan de bɛ dun i bɛ se ka sɔsi min k'ale la o ye sandusi mana k'i bolo walima jaba sɔsi ninnu walima foronto sɔsi ale n'o dɔrɔn de bɛ dun n'o tɛ a tɛ se ka kɛ kini kan basi ninnu a tɛ se ka k'olu si kan parce que logo yɛrɛ de don i bɛ sɔsi de k'ale kan a n'o de bɛ dun. Ayiwa ala kun y'anw ni ye garijɛgɛ kɛ min ye n'o kun ye karakoro ye an balimamuso fɛ a bɔra k'o de dilancogo yira ne ni aw la sani an ka taga dumunikɛyɔrɔ la an ka jɛ ka baramuso ka spécial dumanba lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɔ aw bisimila aw ka jabaraninw kɛrɛfɛ aw ka jɛ mugan dumanba n'o ye baramuso ka spécial ta ko muganna kɛnɛ ye nin y'a kɛnɛ dayɛlɛlen ka bɔ société Aminata Konate la ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye n'u ka baara ɲɛsinin tɛ dɔwɛrɛ ma ka nafɛnw bayɛlɛma ka kɛ sasiw kɔnɔ. An ka bi jɛmukan dumanba n'o y'an ka spécial baramuso ye o bɛ fɛn min kan o ye baramuso ka nɔnɔmugu de baramuso ka nɔnɔmugu ale ye misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ de ye min ni ɲagami foyi degelen bɛ t'ale la k'i to baramuso ka nɔnɔmugu kan ale bɛ kɛnɛya de sabati an farikolo la ka d'a kan ka kolo kɛnɛya ka d'a kan a dilannen don n'an ka misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ de ye baramuso ka nɔnɔmugu ale bɛ kɛnɛya sabati a ka ɲi denmisɛnnin ma i n'a fɔ a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma cogo min na vitamine min b'a la o de ye B ani calcium nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an kɛlen don k'a lasago sachet la n'o ye 200 grammes ani 400 grammes ye baramuso ka nɔnɔmugu ale sɔrɔ yɔrɔ a n'a sɔrɔ cogo o tɛ an si kamana gan bilen i n'a fɔ an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an ka ladala suguw la ani baramuso ka restaurant ani an ka alimentation motonitigiw sennamatigiw a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na k'a lasɔrɔ fɛnɛ k'i to i sigiyɔrɔ la i b'an ka subahana mansinw kɔrɔ danayasugu.com u bɛ taa di ma fi jabala la nin bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan dumanba kan n'o kun y'an ka spécial baramuso ye an b'a fɔ ko k'an bɛɛ émission wéré. Bonjour, bienvenue au 20e numéro de votre émission préférée, Spécial Baramso. L'émission Spécial Baramso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konate pour vous donner une large information sur les produits Baramso. Aujourd'hui, nous allons vous parler du lait en poudre Baramso. Le lait en poudre Baramso est fait à base du lait de vache. Il ne contient aucun mélange. Il peut contribuer à la bonne croissance de vos enfants. Il est riche en vitamine B, calcium et bien d'autres. Il contient des éléments nutritionnels indispensables. De ce fait, ses bienfaits sont indéniables sur votre santé. Le lait en poudre Baramso peut être utilisé pour vos déguets, yaourts, gâteaux et bien d'autres. Il est conditionné en sachets de 200 grammes et de 400 grammes. On le trouve partout dans les boutiques, les alimentations, les Sougou Baramso, ou vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme Danaya Sougou en tapant danayasugu.com. C'est la fin du 20e numéro de votre émission spéciale Baramso. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Akila aw ni an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ baramuso ka nin spécial dumanba ninnu kan ka d'a kan baramuso ka spécial ninnu ale bɛ sigi ni baramuso ka nafɛn kelen-kelennaw de ye ka kunnafoni jɛlen di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la a n'a ka tobilikɛyɔrɔ la o hukumu kama ala kun y'anw ye garijɛgɛ kɛ min ye o de kun ye nin ye an ka jɛ k'an balimamuso ka dumuni dumanba kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko maram jati Jeneba Gino ne bɛ bɔ Bajala na ne nana n balimamuso ka guwa jara la a tiɲɛ yɛrɛ la a jara kojugu an bɛ ala fo k'a barikada ala ni baramuso mɔgɔw u nana n'u ka nalafɛnw ye ka k'a la
an bɛ baramuso mɔgɔw fo k'u waliman dɔn ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala kana danni kelen ma yarabi ala ka kɛ siɲɛ wɛrɛ min ka fɛnkɛ ni nin an bɛ ala k'u bolo mɛn u ka baara la musow ni baraji ala k'u sankɔrɔta halisa ala ka garijɛgɛw fo ala k'u bɛɛ ɲinɛnen sɔrɔ. Ne tɔgɔ Safiyatu Jakite ka bɔ Bajala na tiɲɛ yɛrɛ la an nana an balimamuso ka gwajiyara la tiɲɛ yɛrɛ la kuma foyi tɛ ne da k'a fɔ baramuso mɔgɔw ye parce que an balimamuso yɛrɛ a ye karakoro de kɛ anw ye ivoire sigi kɛ donc ivoirew ka duguni dɔ don a kɔni a ye baramuso mɔgɔw ka produit dɔrɔn de kɛ ka karakoro in dilan foyi ma k'a la n'o tɛ ne yɛrɛ furulen don ATT-bugu la donc ne yɛrɛ cɛlasigiyɔrɔ ne tɛ fɛn wɛrɛ foyi san n ka minɛn kɔnɔ ne baramuso mɔgɔw ka produit tɛ fo n'a kɛra sogo yɛrɛ ni tomati ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ baramuso mɔgɔw fo ala k'u bolo m'u ka baara la ala kana dan ne ma halisa ala ka société in yiriwa ala k'u sago d'u ma ala ka garisigɛ ɲuman di. Kadijatu Jakite ne bɛ bɔ Bajala na yan nɔ bon bi ne nana n tanti ka gwajira la bon a ye karakoro de kɛ ka d'an ma ivoirien duguni don karakoro in jara kojugu ala ni baramuso mɔgɔw ka nafɛn sababu la baramuso mɔgɔw ka nafɛn kɛ yen nɔ a lasagolen don mana sachet ɲuman na a ka ɲi bon a bɛ mɔgɔ lafiya tobilikɛyɔrɔ la i kolen jɛlen bɛ se ka na ten k'i ka tobili kɛ i tɛ nɔgɔ n'a kasa tɛ yɛlɛ i fɛ foyi tɛ yɛlɛ i fɛ ne yɛrɛ kɔni an tɛ foyi utiliser yan nɔ baramuso mɔgɔw ka nakɔ ne kɔni bɛ mun ɲini ala hali bi ala ka baramuso mɔgɔw ka ko sankɔrɔta u bolo hali bi ala k'u ka kow yiriwa ne bɛ taa o ye kuma bɛrɛ kun bon ne yɛrɛ filɛ ne ye élève de don o don sɔgɔma ne bɛ baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu n'a sigaro de kɛ n ka daraka ye ka taa école la et puis fɛnɛ weekend fɛ de comme an ye élève ye an bɛ taa école la don o don weekend fɛ n bɛ n tanti ni n baw ka tobili kɛ bon n mana taa sugu la n tɛ nafɛn foyi san ni baramuso mɔgɔw ta tɛ ne bɛ baramuso mɔgɔw ka nafɛn dɔrɔn de san parce que ala sagolen ka ɲɛ i tɛ sɛgɛn tobilikɛyɔrɔ la fosi. Aw ni an ye seereya kan caman aw ni an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ dumunikɛyɔrɔ la an balimamusow bɔra ka kuma camanba de fɔ dumunikɛyɔrɔ in na tiɲɛ na kuma ta anw yɛrɛ da baramusoko la an b'a to an filɛlikɛ jamaw bolo ani an ka client kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ko mɛn da ye mɛn tigila ye an balimamusow bɔra ka bɛɛ lajɛlen fɔ sisan nɔ an bɛ foli belebeleba di an ka clientw ma an ka motonitigiw an ka sennamatigiw baramuso sugu kɔnɔmɔgɔw feerekɛlaw nasana nafɛn feerelaw an ka grossistes dépositaires an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo an ka jɛmukan kɔnɔna la n'o y'an ka jɛmukan mandi ye n'o ye baramuso ka gwa jara ye ale bɛ sigi mercredi 17h pile n bɛ n ka caméraman fo n'o ye Mustafa Jara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka n ka tailleur yɛrɛ fo ɲɛ bɛ parliko ɲuman min na ni ale de ye ni fini ɲumanba in kala ka di ne ma n b'a fo a ka baarakɛta ɲuman na a k'an bɛɛ wagati wɛrɛ samedi 17h pile aw balimamuso fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sirifula Jabarani ka semaine wɛrɛ aw bye bye. Ni anene ati dusuru ni anene ati darijaya ni anene ati dusuru baramuso ena nasula